السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Mes chers élèves, prenez-vous livre de français et suivez-moi à la page 13. إذا تلاميذي الأعزاء خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 13. Nous lisons et nous comprenons l'histoire. Nous lisons et nous comprenons l'histoire. نقرأ ونفهم القصة. A. Je lis le texte. A. Je lis le texte. أقرأ النص. Voici le titre intitulé. إليكم النص اللي غادي نقرأوه اليوم. Est-ce qu'il y a un titre? Oui, il y a un titre. Un bûcheron honnête. Un bûcheron honnête. بمعنى الحطاب الصادق. Est-ce qu'il y a une source? Oui, il y a une source d'après Nata Caputo, Conte des quatre vents, édition Nathan, page 46. هذا هو d'après Nata Caputo هو الراوي تاع ولا الكاتب تاع القصص. Conte des quatre vents. Conte des quatre vents هو عنوان الكتاب اللي جبدنا منه هاد الاكستري، هاد النص. العنوان تاعو حكايات 4 رياح ولا الرياح الأربعة. إديسيون ناتان هو إديسيون ناتان هو المطبعة اللي صدرت منها الكتاب. لا باج 47 هو الصفحة تاع الكتاب. Alors, on a une image. هناك صورة. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Il y a 2 hommes. هناك رجلان dans une forêt في غابة. Alors, on va lire ensemble le texte. Un bûcheron honnête. Un bûcheron honnête بمعنى حطاب الصادق. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Un jour, sa cognée se détacha du manche. Pouf! Elle tomba dans l'eau et se mit à se lamenter. Cognée, ma vieille cognée, que vais-je faire? Tout à coup, surgit un petit vieux à barbe blanche. Qu'est-ce que tu as à te plaindre, ainsi? Lui dit-il. J'ai perdu ma cognée. Je suis trop pauvre pour acheter une autre. Attends, je vais aller la chercher. On enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. Voilà ta cognée, dit-il en montrant une étincelante cognée d'or. Non, ce n'est pas ma cognée, dit le bûcheron. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt. Cette fois, il brandait une cognée d'argent. Celle-là non plus n'est pas la mienne. Le vieux plongea de nouveau. Il revint tenant la cognée de fer du bûcheron. Ah, quel bonheur! Tu as retrouvé ma vieille cognée. Oh, merci mon frère. Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. Tu es un homme honnête. Prends aussi ces cognées d'or et d'argent. Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. عاود نقرا لكم ونشرح لكم. Un bûcheron honnête. Un bûcheron honnête قلنا باللي الحطاب الصادق. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. قال لك في احد الزمان البعيد في الغابة كان واحد الحطاب مسكين يقطع
اللوح باش يديه للسوق ويبيعو. Un jour, sa cognée se détacha du manche. Plouf! Elle tomba dans l'eau. Elle se mit à se lamenter. Cognée, ma vieille cognée, que puis-je faire? قال لك واحد النهار الفاس تاعو sa cognée بمعنى الفأس تاعو شغل تفكت من لو مونش تاعو من العمود اللي فين يلصق الفأس. بلوف بمعنى هذاك الصوت اللي يديرو كي حاجه طيح في الماء. elle tomba dans l'eau طاحت له في الماء وهو رجع كره لا مونتي بمعنى كره. هو هنا يهضر يقول لك الفاس تاعي القديم قال دروك واش غادي ندير. لقبال المسكين هو غير عنده غير هذيك الخدمه اللي يخدمها. Tout à coup surgit un petit vieux à barbe blanche. Qu'as-tu à te plaindre ainsi? Lui dit-il. J'ai perdu ma cognée. Je suis trop pauvre pour acheter une autre. قال لك فجأة خرج له واحد راجل صغير قصير وعنده اللحية بيضاء. قال له واش ما راه مكرهك زعما واش هو الشيء اللي راه مخليك كيما هكا زعما كاره. رد عليه الحطاب قال له بلي راني فقدت الفأس تاعي راه طاح لي في الماء وما عندي وانا راجل زعما لا غالب عليا ما عندي واش ندير باش عاود نشري واحد اخر. الراجل القصير رد عليه قال له attends je vais aller la chercher. Il enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. Voilà ta cognée, dit-il en montrant une étincelante cognée d'or. Non, ce n'est pas ma cognée, dit le boucheron. الراجل القصير الشيباني قفز نحقشو وقفز في الواد وقال عاود طلع وجاب معاه واحد الفاس يلمع مصنوع من الذهب. عاود هذاك الحطاب قال له بلي ودي هذا ماشي تاعي. قال له لا هذا ماشي تاعي. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt. Cette fois, il brandit une cognée d'argent. Celle-là non plus. Ce n'est pas la mienne. عاود هذاك القزم الراجل الكبير في القزم عاود غطس وطلع معاه واحد الفاس مصنوع من الفضة وراه له. قالوا هذا زعما تاعك. عاود هذاك الحطاب قالوا هذا لا. قالوا مام هذا ومشي تاعي. Le vieux plongea de nouveau. Il revint tenant la cognée de fer du bûcheron. Ah, quel bonheur! Tu as retrouvé ma vieille cognée. Oh, merci mon frère. عاود هذاك القفز الشيباني عاود قفز من جديد وجبد له الفاس تاعو اللي مخدوم من الحديد وعطاه له. والحطاب قال له يا لسعادتي. قال له يا لسعادتي واخيرا راك صبت لي زعما الفاس تاعي. قال له الله زعما شكرا جزيلا يا اخي. Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. Tu es un homme honnête. Prends aussi ces cognées d'or et d'argent. Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. هنا كيعاود زعما الحطاب مشى يوجد روحه باش يرجع للدار تاعو. الشيباني قال له اروح لهنا. قال له هاك ادي معاك هاد الفأس المخدومة من الذهب والفضة. قال له انت رجل صادق تستاهل.
ومن هذاك الوقت الحطاب والعائلة تاعو بقاو عايشين في هناء وسعادة. B. Je réponds aux questions. وجيبوا على الأسئلة. La première question. Par quelle expression commence cette histoire? قال لك بواش بدات هذه القصة. Alors, cette histoire commence par il y a longtemps. Il y a longtemps. هذه القصة بدات منذ زمن بعيد. Avec ta ou ton camarade, complétez le tableau. قال لك مع الزميل تاعك ولا الزميلة تاعك كملوا le tableau. Les personnages du texte. Les personnages du texte. الشخصيات تاع القصة. Il y a le bûcheron et le petit vieux. Ça y est, هادو هما les personnages de cette histoire. Où se déroule la scène? وين صرات هاد القصة؟ صرات dans une forêt في واحد الغابة. Quand se déroule la scène? متى صارت هذه القصة؟ il y a longtemps. La troisième question. Que faisait le bûcheron dans la forêt? Quel outil utilise-t-il? قال لك واش كان يدير الحطاب في الغابة وما هي الوسيلة اللي كان يخدم بها؟ Le bûcheron coupait le bois par la cognée. قال لك الحطاب كان يقص اللوح ولا الخشب بالفاس. La cognée est la partie en bois par laquelle on tient la hache ou bien la partie en fer qui sert à couper le bois. قال لك الفأس مخدومة من الخشب اللي مقصوصة به ولا مخدومة من الحديد اللي بقصي باش نقصوا بها الخشب ولا الأشجار. Alors, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, la cognée est la partie en fer qui sert à couper le bois. Voici la bonne réponse. هذه هي la bonne réponse. La septième question, la cognée d'or est étincelante. قال لك الفأس من الذهب تلمع. Alors, étincelante veut dire coupante, brillante ou la bruyante. قال لك هذه étincelante واش يقصدوا بها؟ تقطع ولا تلمع ولا مزعجة. Alors, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, étincelante veut dire brillante. La bonne réponse, c'est B. Sixième question. La sixième question, le bûcheron revint au village avec sa cognée de fer et une cognée d'argent, sa cognée de fer et une cognée d'or, sa cognée de fer et une cognée d'argent et une cognée d'or. Quelle est la bonne réponse? قال لك الحطاب رجع للقرية تاعو ومعاه فأس من الحديد وفأس من الفضة ولا فأس من الحديد والفضة ولا فأس من الحديد والفضة والذهب. Quelle est la bonne réponse? شغل لو بيتي فيو واش ما عطالو في التالي؟ عطالو بثلاثة. alors واش نديرو؟ Le bûcheron revint au village avec sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. Alors, voici la bonne réponse. La septième question, le bûcheron a été récompensé. Pourquoi? Le bûcheron a été récompensé et pourquoi? Oui, le bûcheron a été récompensé. Pourquoi? Parce qu'il était honnête. قال لك الحطاب
تكافأ. ولماذا؟ لأنه رجل صادق. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنسوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس ليلحقكم كل جديد، وما تبخلوناش بإجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.